बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि साल 2023 का पहला सूरज आवाम को इंतजार कराने के बाद तलू हो गया। नए साल के पहले सूरज ने 7:02 पर झलक दिखाना थी, मगर सूरज बादलों की ओट में इंतजार कराता रहा। अहलियाने लाहौर को कुछ इंतजार कराने के बाद नए साल के पहले सूरज ने अपनी झलक दिखा दी। आपको बताएं कि साल 2023 का पहला सूरज आवाम को इंतजार कराने के बाद तलू हो गया है। नए साल के पहले सूरज ने 7:02 पर झलक दिखाना थी, मगर सूरज बादलों की ओट में इंतजार कराता रहा और अहलियाने लाहौर को कुछ इंतजार के बाद नए साल के पहले सूरज ने अपनी झलक दिखा दी। आपको बताएं कि साल 2023 का पहला दिन और पहला सूरज आवाम को इंतज़ार भी कराता रहा और वक्त के बाद तलू हुआ। नए साल के पहले सूरज ने 7:02 पर झलक दिखाना थी, मगर सूरज बादलों की ओट में इंतज़ार कराता रहा। अहलियाने लाहौर को कुछ इंतज़ार कराने के बाद नए साल के पहले सूरज ने अपनी झलक दिखा दी है। लाहौरियों की जानिब से रात भर 2022 साल को अलविदा कहा गया और साल नौ 2023 को खुशामदीद कहा गया और अब इंतज़ार किया जा रहा था कि कब 2023 का पहला सूरज तलू होगा और कुछ इंतज़ार के बाद सूरज तलू हुआ। नए साल के पहले सूरज ने 7:02 पर झलक दिखाना थी, मगर सूरज बादलों की ओट में इंतज़ार कराता रहा और अहलियाने लाहौर को कुछ इंतज़ार कराने के बाद नए साल के पहले सूरज ने अपनी झलक दिखा दी है। झलक दिखाने की ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो कि 7:02 पर सूरज ने निकलना था, मगर आसमान पर बादल होने की वजह से सूरज लेट निकला है और अहलियाने लाहौर को कुछ इंतज़ार के बाद नए साल के पहले सूरज ने अपनी झलक दिखा दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुअत्तल, बर्खास्त शुदा, जुर्माना और दीगर सजाएं पाने वाले 150 से ज़ायद पुलिस अफसरान व अहलकार CCPO ऑफिस पेश हुए। गुलाम महमूद डोगर ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के अर्दिल रूम में 150 से ज़ायद पुलिस अफसरान व अहलकार पेश हुए। ज़ाती सुनवाई के लिए पेश होने वालों में बर्खास्त शुदा, मुअत्तल, जुर्माना और दीगर सज़ाओं के हामिल अहलकार शामिल थे। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने SSP एडमिन आतिफ नज़ीर के हमरा पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि पुलिस अहलकारों के वेलफेयर तरजीहात में शामिल हैं। पुलिस अफसरान व अहलकार अपने ज़ाती मसाइल के हल के लिए सिफारिश की बजाय अर्दिल रूम में पेश हों। आगे बढ़ें, अब कुछ बात करें बढ़ती हुई महंगाई की। नाज़रीन, महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। सरकारी निर्खों में मज़ीद 10 सब्जियां महंगी हो गईं। मुर्गी का गोश्त एक ही रोज़ में 23 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। पोल्ट्री मसनूआत सस्ती, ना ही सब्जियां। सरकारी निर्खनामों में 10 सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी गयी। प्याज और टमाटर के दाम एक बार फिर बढ़ गए। प्याज सरकारी कीमत में 194 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। प्याज सरकारी रेट लिस्ट में 194 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। मार्केट में खुश्क प्याज 230 रुपए फ़ी किलो तक बिकने लगा। टमाटर 70 रुपए की बजाय 100 रुपए फ़ी किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च के निर्ख 125 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 150 रुपए फ़ी किलो बिकने लगी। ब्रायलर 500 रुपए का हिस्सा अबूर करने के करीब। एक ही रोज में मुर्गी का गोश्त 23 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया। कीमत 497 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची, जबकि अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम है। फी दर्जन अंडे 274 रुपए तक दस्तयाब हैं। खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर परेशान दिखाई दिए। जो प्याज है वो तो पकड़ से बाहर है बिल्कुल। वो आप देख लें कि जो 40 रुपए में था, 30 रुपए किलो था, अब वो 250 रुपए किलो मिल रहा है। तो मतलब ये देखें कि अवाम के साथ ज्यादती है, ठीक है। और जो मुर्गी है वो देख लें आप 500 रुपया। प्याज वगैरह जो ना ये अभी बहुत महंगा है। अगर कोई सब्ज़ी पकाए तो उसमें अगर पाव प्याज भी डालेगा तो वो 50 रुपये का बनता है। तो एक आदमी अगर 200 या 300 घर से लेकर आया तो वो कैसे वो हंडी पकाएगा, जबकि वो हंडी उसको 400 रुपये में पड़ रही है। दीगर अशिया खोरोनोश की तरह फल भी महंगाई की ट्रेन पर सवार हो चुके हैं। सेब 350 रुपए, केले फी दर्जन 140 रुपए, जबकि कीनू 240 रुपए दर्जन दस्तयाब हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। 2022 में शहर लाहौर पर महंगाई का राज रहा। डॉलर गायब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ीं। गंदुम, आटा, नान रोटी, दूध दही, गोश्त, काले सफ़ेद चने और 5 दालों की कीमतों में 100 गुना इजाफा हुआ। साल 2022 में शहरी महंगाई के हाथों पिसते ही रहे।
इमरान अकबर की रिपोर्ट देखें। साल 2022 आवाम पर महंगाई का बोझ बनकर छाया रहा। गंदम 1400 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए फी मन की गई। फी किलो आटा 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गया। रोटी की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए की गई। नान की कीमत 12 से बढ़ाकर 24 रुपए की गई। दूध की कीमत 80 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए मुकर्रर हुई। दही की फी किलो कीमत 90 से बढ़ाकर 160 रुपए फी किलो तक पहुंची। गोश्त 700 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। चावल बासमती सुपर नया 155 रुपए से 255 रुपए फी किलो हुआ। 2022 में दाल चना बारीक 130 रुपए से 205 रुपए फी किलो की गई। दाल चना स्पेशल 135 रुपए से 215 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश 205 से बढ़ाकर 335 रुपए फी किलो कर दी गई। मूंग दाल छिलके वाली 135 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए फी किलो हो गई। काले चने 200 रुपए और सफेद चने 285 रुपए फी किलो हो गए। कीमतों के सरकारी निर्खनामे का तयन जिला इंतजामिया लाहौर ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया। और आवाम पेट्रोल बम से बच गए। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुताबिक ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी गई थी, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 214 रुपये 80 पैसे पर बरकरार रहेगी। महंगाई ने गरीब से उसकी सस्ती सवारी भी छीन ली। साल 2022 में मोटरसाइकिल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मोटरसाइकिल साज कंपनियां साल भर कीमतें बढ़ाती रहीं। नई मोटरसाइकिल की कीमत में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। साल 2022 में मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने कीमतों में इजाफे की रेस लगाए रखी। होंडा, यामाहा और सुजुकी कंपनी ने अपने तमाम मॉडल्स के दाम बढ़ाए। होंडा कंपनी की 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 1 जनवरी 2022 को 94,900 रुपए थी, जो कि 26,600 रुपए इजाफे के साथ 1,21,500 रुपए हो गई। होंडा 125 मोटरसाइकिल की कीमत 1,52,000 रुपए थी, जो बाद में 33,400 रुपए इजाफे के साथ 1,85,900 रुपए मुकर्रर हुई। सुजुकी कंपनी ने भी अपने दाम में मनमाना इजाफा किया। सुजुकी कंपनी ने GD 110 की कीमत में 40,000 रुपए का इजाफा किया, जिसके बाद मोटरसाइकिल की नई कीमत 2,44,000 रुपए मुकर्रर की गई। इसी तरह सुजुकी ने अपने मॉडल GS 150 SE की कीमत 34,000 रुपए बढ़ाकर 2,66,000 रुपए मुकर्रर की। सबसे ज्यादा यामाहा की जानिब से कीमतों में इजाफा किया गया। 1 जनवरी को यामाहा YBR 125 की कीमत 2,11,000 रुपए थी, जो बाद में 1,25,000 रुपए इजाफे के साथ 3,36,000 रुपए की हो गई। यामाहा YBR 125G 2,20,000 रुपए से बढ़कर 3,49,500 रुपए की कर दी गई। खरीदारों का कहना है कि अब मोटरसाइकिल गरीब की सवारी नहीं रही। नहीं तो दूर की बात, पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी आसान नहीं रहा। जो महंगाई हो रही है, खाली बाइकों की नहीं, हर जगह महंगाई हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी हुकूमत इस बारे में गौर नहीं कर रही। इतनी हाई पहुंच चुकी है, उनकी कीमतें आसमान तक जा चुकी है, तो हर गरीब आवाम के लिए बड़ा मुश्किल है। पुरानी बाइक यहाँ पे बेचने आओ तो कोई पूछता ही नहीं है पुरानी बाइक के बारे में। वो जो भी है वो बोलेगा जी आप अगर 50 की बाइक है तो बोलेंगे 30 ले लें, और नहीं लेने चले जाओ तो यहाँ पे 1.5 लाख से कम की कोई बाइक नहीं है। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे से डीलर्स भी परेशान हैं। कहते हैं कीमतें बढ़ने से मोटरसाइकिल की फरोख्त बुरी तरह मुतासर हुई है। कारोबार के हालात नहीं है, 3 दिन से 4 दिन से हो गए हैं, हम फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, परचेजिंग वाला कस्टमर नहीं है। जैसे ही नया मॉडल आता था सब लोग अपना पुराना मॉडल सेल करते थे, तो आके नया मॉडल ले लेते थे। अब मेरे ख्याल से नए मॉडल कंपनी वाले जो है ना वो परेशान हो गए हैं, उनका इतना माल जो है ना नए मॉडल का सेल ही नहीं हुआ। डॉलर्स और खाम माल की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाकर कंपनियों की जानिब से कीमतों में तारीखी इजाफा किया गया। साल 2022 में अवामी सवारी मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर आवाम की पहुंच से दूर हो गई। कंपनियों की जानिब से मुसलसल और गैर मामूली इजाफे ने अवामी सवारी का टैग भी छीन लिया। माहिरीन का कहना है कि महंगाई के हवाले से नए साल में भी खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि महकमा खुराक पंजाब ने 2022 में गंदम चोरी, आटे की गिराफरोशी पर छापों और जुर्मानों की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2022 में महकमा खुराक में 184 अरब रुपए का बिजनेस हुआ। सरकारी गंदम में खुर्द-बुर्द करने वाली 93 फ्लोर मिल्स को 3 करोड़ 29 लाख 55 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक सुबह भर में 3000 फ्लोर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 1000 फ्लोर मिल्स का कोटा मुअत्तल किया गया। 25 करोड़ के जुर्माने आयद किए गए। 70 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। 80 फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ FIR का इंदराज हुआ। शहर लाहौर की 87 फ्लोर मिल्स को 9,03,000 मैट्रिक टन गंदम कोटा फराहम किया गया। गुज़श्ता सालों की तरह साल 2022 में भी आटा बहरान पर काबू ना पाया जा सका। महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से महकमा खुराक को 600 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान जो मर्जी कर लें, आइन के मुताबिक इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इमरान खान की वजह से IMF मुआहदा टूटने से मुआशी बहरान आया। सलमान तारिक रिपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने नफसियाती जंग शुरू कर रखी है। IMF प्रोग्राम और बैरूनी इमदाद को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, ये बात तो दुश्मन भी नहीं कहता। PTI और इमरान न्याजी मुसलसल पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से बदगुमानियां फैला रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से मायूसियां फैला रहे हैं, पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को मिलने वाली बैरूनी इमदाद को टारगेट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बोले, अगर इमरान खान को कोई पाकिस्तान से बड़ा समझता है तो इमरान खान का बूथ जरूर पाश पाश होगा। असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी, बहरानों से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान जो 4 साल तक पाकिस्तान के मजबूत तरीन वज़ीर आज़म जिस मुल्क ने उन्हें बनाया और उन्होंने उसका प्रोटोकॉल एंजॉय किया, वो इस मुल्क के साथ दुश्मनी रवा नहीं रखेंगे, वो इस मुल्क के मफादात का ख्याल करेंगे। एहसन इकबाल का मज़ीद कहना था कि टेक्नोक्रेट्स की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। 2023 में पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर हमला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो गई। पाकिस्तान के मामलात चलाने वाले बिल्कुल भी संजीदा नहीं। इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जिस तरीके से उन्होंने, आपने देखा है कि इलेक्शन हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बाद भी इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं कराए गए। ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एक खुला हमला है। हमने फैसला किया है एक और रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ हम अदालत में जा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम से रोका जाए और जिस तरीके से मौजूदा इलेक्शन कमीशन फंक्शन कर रहा है, इसके ऊपर अदालत जायज़ा ले और अपना फैसला दे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में इलेक्शन ना करवाकर तौहीन अदालत कर रही है। मुल्क डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में है, इलेक्शन करवाएं ताकि मसाइल ख़त्म हो सकें। आखिरी मफरूर आने वाला है, अगर इलेक्शन जीते तो फिर तमाम मफरूरों को जेल में डाल देंगे। आज़म सवाती पर जुल्म करने वालों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखें। तहरीक इंसाफ के पार्टी ऑफिस जेल रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सेहत कार्ड से अब तक 30 लाख लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ मरियम नवाज को थी, जिसकी मुबैना ऑडियो लीक में चचा को कार्ड बंद करने का कह रही थी। आज के दिन तक 30 लाख से ज्यादा फैमिलीज ने, 30 लाख फैमिलीज ने ये सहूलत ली है सेहत कार्ड की। इसका जितना दुख मरियम नवाज को था शायद किसी और को नहीं था। आपने उनके ऑडियो में सुना होगा, उन्होंने ये फरमाया कि चाचा जी ये तो बंद कर दें और कुछ बंद करना है, ये नहीं करना, ये बंद कर दें तो इससे काम। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाकर तौहीन अदालत की है। इस्लामाबाद कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कराओ, वो हमारे बंदे तो सारे पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। उधर आगे से इलेक्शन कमीशन उसने कहा जी ये तो हो नहीं सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगानी है उनके ऊपर कि आपने क्यों नहीं इलेक्शन की। PTI सेंट्रल पंजाब की सदर ने कहा कि वफाकी हुकूमत की अहमकाना हरकत से इंडस्ट्री बंद हो गई। ये लोग NRO 2 लेने आए थे, वो ले लिया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़।
اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے سال نو پر سیاحتی مقامات خصوصاً مری پر ٹریفک رواں رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کا حکم دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ مری جانے والے راستوں پر ٹریفک رواں رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مری جانے والے شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہیں آنی چاہیے۔ شہریوں کو لمحہ بلمحہ گائیڈ کرنے کے لیے نظام وضع کیا جائے۔ مری اور دیگر تاریخی و تفریحی مقامات کے ارد گرد ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات ہونے چاہیے۔ سینئر پولیس افسران ٹریفک انتظامات کی خود نگرانی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور، مری اور دیگر بڑے شہروں میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے بہترین اقدامات کیے جائیں۔ پارکنگ اور زائد فیس کی وصولی بارے سیاحوں کو شکایات نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سال 2022 میں سیشن عدالت میں مختلف نوعیت کی 99,000 سے زائد درخواستیں اور مقدمات دائر ہوئے۔ پولیس 34,166 مقدمات کے ملزمان کو اندراج مقدمہ کے بعد گرفتار نہ کر سکی۔ تفصیلات نعمان نور کی رپورٹ میں۔ سیشن عدالت میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کی 34,166 درخواستیں دائر ہوئیں۔ درخواست ضمانت بعد از گرفتاری کی 9,055 درخواستیں دائر کی گئیں۔ 740 سائلین نے درخواست ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا۔ پسند کی شادی کے لیے 2,856 جوڑوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ اندراج مقدمہ کی درخواستوں کے لیے 17,558 سائلین عدالت پہنچے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے 3,990 سائلین داد رسی کے لیے آئے۔ ہراساں کرنے کے خلاف 10,618 سائلین نے عدالت سے رجوع کیا۔ مقدمات کی جلد سماعت اور فیصلے کے لیے 2,880 درخواستیں دائر ہوئیں۔ جائیداد پر غیر قانونی قبضے کے لیے 295 مقدمات دائر ہوئے۔ سول مقدمات کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے 1,090 سائلین، جبکہ سول کورٹ کے فیصلوں کے خلاف 4,550 سائلین نے عدالت سے رجوع کیا۔ 1,478 سائلین نے فیملی کیسز کے خلاف اپیلیں دائر کیں۔ 492 سائلین نے کرایہ داری اپیلوں کے خلاف درخواستیں دائر کیں۔ 195 سائلین نے گارڈین فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کیں۔ 2,345 سائلین نے سول عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کیں۔ جائیداد کی حوالگی اور فیصلوں کے خلاف 696 درخواستیں دائر کی گئیں۔ رقوم کی ریکوری کے لیے 401 درخواستیں عدالت پہنچیں۔ مال مقدمہ کی سپرداری کے لیے 158 سائلین نے عدالت رجوع کیا۔ سال 2022 میں ضلعی عدالتوں میں 91 ایڈیشنل سیشن ججز اور کچہریوں کے 66 جوڈیشل مجسٹریٹس نے سائلین کو انصاف فراہم کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے اراضی کے 79 برس پرانے تنازع کا فیصلہ سنا دیا۔ 2 رکنی بینچ نے 1952 کے سول کوڈ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے اپیل دائر کرنے والے مرحوم نجیب اسلم کے وارثان پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ لاہور سے محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیں۔ عدالت نے اراضی کے 79 سال پرانے تنازع کا فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ 2 رکنی بینچ جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس محمد اقبال پر مشتمل تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں 1952 کے سول کوڈ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ 1944 میں اسلم اور فضل نے لائل پور میں 219 کنال اراضی دھنا سنگھ کو فروخت کی۔ دھنا سنگھ 1947 میں آزادی کے بعد انڈیا چلا گیا۔ 1951 میں خالد محمود نے زمین فروخت کرنے پر اپنے والد فضل اور دھنا سنگھ کے خلاف سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا۔ سول عدالت نے دھنا سنگھ کے پیش نہ ہونے پر 1952 میں زمین کا فیصلہ خالد کے حق میں کر دیا۔ زمین فروخت کرنے والے دوسرے شخص اسلم کے بیٹے نجیب نے 1962 میں خالد کے نام زمین کینسل کرنے کی درخواست دے دی۔ نجیب کے بچوں نے 2018 میں سول عدالت کے فیصلے پر عمل کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دے دی۔ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ درخواست خارج کر دی۔ نجیب کے ورثاء نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جس کی 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ آزادی کے بعد پاکستان سے جانے والے غیر مسلموں کی زمین سینٹرل گورنمنٹ پاکستان کی ملکیت تھی۔ خالد نے بدنیتی پر 1951 میں سول کوڈ کے دعوے میں سینٹرل گورنمنٹ پاکستان کو فریق نہیں بنایا۔ خالد نے فراڈ کرتے ہوئے سول کوڈ سے اپنے حق میں فیصلہ لیا۔ عدالت کے 2 رکنی بینچ نے اپیل دائر کرنے والے مرحوم نجیب اسلم کے ورثاء پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سال 2022 میں 3 حکومتیں بدلی مگر ایجوکیشن سیکٹر کے حالات نہ بدلے۔ سکولز میں 1 لاکھ اساتذہ کی سیٹیں خالی ہیں۔ نئی جامعات کا اعلان بھی اعلانات تک ہی محدود رہا۔ طلباء کو مفت لیپ ٹاپ دینے کا منصوبہ بھی ترک کر دیا گیا۔ عاطف پرویز کی رپورٹ میں جانیے۔
साल 2022 एजुकेशन सेक्टर पर भारी रहा। स्कूल एजुकेशन में मॉडल स्कूलों का मंसूबा मुकम्मल न हुआ। लाहौर के स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी न लगाए जा सके। लाहौर के स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी भी न मिली। खतरनाक इमारतों की तामीर नो का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार रहा। लाहौर में पहले ट्रांसजेंडर स्कूल का मंसूबा 6 माह के इल्तवा के बाद मुकम्मल हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन में अफसरान की तब्दीली की वजह से पॉलिसीज पर अमल दरामद न हो सका। असातिज़ा की तरक्कियां ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। यकसा निसाब का दूसरा फेज भी हुकूमतों की तब्दीली की नजर हुआ। सूबे के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की 1 लाख सीटें खाली पड़ी हैं, जिन पर 16,000 असातिज़ा की भर्ती का ऐलान हुआ, जो ताहाल ऐलान तक ही महदूद है। नई जामियात का ऐलान हुआ, मगर ताहाल यूनिवर्सिटीज कायम न हो सकी। रवां साल भी जामियात और तालीमी इदारों को मुस्तकिल सरबराह न मिल सके। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत सूबे की 4 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं। सूबे के 6 तालीमी बोर्ड में भी मुस्तकिल सरबराहान नहीं है। सूबे के 100 से ज्यादा कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती भी इल्तवा का शिकार रही। कॉलेजेस के असातिज़ा ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 30 से ज्यादा दिन तक धरना दिया, मगर ताहाल उनके मुतालबात पूरे न हुए। और पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुख्तलिफ अस्पतालों की अपग्रेडेशन, वर्कर्स की फलाह के मंसूबे शुरू किए गए। 1 साल इंतजार के बाद मजदूर कार्ड की तकसीम का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। पंजाब मजदूर कार्ड की तकसीम का आगाज। 12 लाख मजदूर और 68 लाख लवाहकीन मुस्तफीद। 12 लाख वर्कर्स के बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट होंगे। अशिया की खरीदारी पर रियायत, सेहत और माली मराहत की फराहमी होगी। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी हस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में 400 बिस्तर से 450 बिस्तरों की अपग्रेडेशन की गई। दीगर शहरों में सोशल सिक्योरिटी हस्पतालों में जदीद आलात की फराहमी की गई। इदारे की मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ इकसाम के कर्जा जात का आगाज किया गया। पैसे मुलाजमीन के लिए लिव इन कैशमेंट अलाउंस बहाल किया गया। हज की सआदत हासिल करने वाले मजदूरों की तादाद को 4 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से रिटायर्ड होने वाले वर्कर्स और इनके बीवी बच्चों को ताहयात मेडिकल की सहूलत दी गई। इंतकाल कर जाने वाले वर्कर्स के अहल खाना के लिए ताहयात पेंशन की मंजूरी दी गई। सोशल सिक्योरिटी अदायगी के निज़ाम को मैनुअल से ऑनलाइन मुंतकली का अमल भी 2022 में मुकम्मल किया गया। पैसे के मुतअद्दिद कवानीन की भी मंजूरी दी गई। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। PHA की गफलत। लाहौर की मरकजी शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स की बुरी हालत है। सब्जा ख़त्म होना शुरू हो गया। ग्रीन बेल्ट्स मिनी डंपिंग साइट की शक्ल इख्तियार करने लगी। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। शहर को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट, मगर बड़ी बड़ी शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स में घास पौधों की हालत बुरी। सब्जा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। PHA की एक के बाद एक शजरकारी मुहिम मरकजी शाहराहों को हदफ बनाया गया, लेकिन 200 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुश्तमिल ग्रीन बेल्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के हार्टिकल्चर डायरेक्टर्स की मुबैना कोताही सामने आ गई। कई छोटी बड़ी सड़कों की ग्रीन बेल्ट से घास पौधों और दरख्तों का नामो निशान ही मिट गया। PHA जोन 5 की मुबैना नाअहली से जोहर टाउन की सड़कें खिज़ां का मंजर पेश करने लगी। D और E ब्लॉक की ग्रीन बेल्ट से घास साफ, कई जगहों पर ग्रीन बेल्ट्स मिनी डंपिंग साइट की शक्ल इख्तियार कर गईं। जोहर टाउन E ब्लॉक की ग्रीन बेल्ट्स को इलाका मकीनों ने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। PHA इंतजामिया का कहना है कि ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती के लिए कोशा है। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको अहम खबर दें, साल 2023 का पहला मुकदमा थाना रायविंड में दर्ज कर लिया गया। रायविंड पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से असलहा बरामद, हवालात में बंद कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि साल 2023 का पहला मुकदमा थाना रायविंड में दर्ज कर लिया गया। रायविंड पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजिम से असलहा भी बरामद किया गया और मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि 2022 को अलविदा कहने और 2023 को आमद के लिए कल जोशो खरोश से मनाया गया दिन और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, मगर हुकूमत पंजाब की जानिब से इस पर पाबंदी लगाई गई थी कि कोई भी इनफरादी तौर पर हवाई फायरिंग नहीं करेगा। लेकिन इनफरादी तौर पर हवाई फायरिंग की गई और उसका पहला मुकदमा थाना रायविंड में दर्ज कर लिया गया है। साल 2023 का पहला मुकदमा है जो कि थाना रायविंड में दर्ज किया गया है। रायविंड पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। आप फुटेज टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और मुलजिम से असलहा भी बरामद किया गया, जबकि हवालात में भी बंद कर दिया गया है।
اب آپ کو بتائیں کہ اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبہ پری کوالیفیکیشن کے دستاویزات جمع کروانے کے لیے 16 جنوری 2023 کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ 2 مرتبہ اکبر چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا ٹینڈر منسوخ ہو چکا ہے۔ ایل ڈی اے نے تیسری مرتبہ اکبر چوک پروجیکٹ کے لیے کنٹریکٹر سے پری کوالیفیکیشن مانگ لیں۔ دستاویزات جمع کروانے کے لیے 16 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ منصوبے کے لیے 3 فرموں نے پری کوالیفائی کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پری کوالیفائی فرمز نے ٹینڈر دستاویزات، ایم آر ایس ریٹ اور سیاسی صورتحال سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے سبب ٹینڈرز کو منسوخ کرنا پڑا۔ لاری اڈا میں پارکنگ پلازا کا معاملہ۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کا کہنا ہے کہ ملٹی سٹوری میگا پارکنگ پلازا کے 3 فلور دکانوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کا آٹو مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ اور موتی بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے تاجروں سے مشاورتی اجلاس ہوا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے کہا کہ لاری اڈے پر بسوں کے لیے نہایت کشادہ 22 ٹھکانے بنیں گے۔ کمشنر لاہور نے پارکنگ پلازا کو وسیع بنانے کے لیے ورکنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ پارکنگ پلازا میگا کاروبار کے فروغ کے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوگا۔ صدر آٹو مارکیٹ عابد حمید خان، چیئرمین شاہ عالم بورڈ مجاہد مقصود بٹ اور دیگر تاجر بھی مشاورتی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور کینال روڈ کی خوبصورتی کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ بیشتر انڈر پاسز کی دیواروں کی ٹائلیں اور حد اونچائی کے بیریئرز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ انڈر پاسز کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ لاہور کے دل کینال روڈ کے انڈر پاسز کی حالت ابتر۔ جناح ہسپتال اور جسٹس کارنیلیس انڈر پاس کی تزئین و آرائش کا کام تو ہوا، لیکن دیگر انڈر پاسز پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ ٹائلز کی صفائی، مرمت اور بیرل پر پینٹنگز کا منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ دیواروں کی ٹوٹی ٹائلیں اور حد اونچائی کے خستہ حال بیریئرز انڈر پاسز کی خوبصورتی ماند کر رہے ہیں۔ حد اونچائی کے بیریئرز ٹوٹنے سے ہیوی ٹریفک انڈر پاسز میں گھسنے لگی، جس سے ٹریفک حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ میں موجود ہونے کے باوجود کینال روڈ کے پہلے جیسے ٹھاٹ باٹ نہیں رہے۔ ایل ڈی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کینال روڈ کی بیوٹیفیکیشن ترجیحات میں شامل ہے، مرحلہ وار منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے سال 2022 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ جنوری سے دسمبر تک 102 ملین شجرکاری کی گئی۔ رپورٹ کریں گے سلمان طارق۔ کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن۔ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ پنجاب بھر میں 102 ملین پودے لگائے گئے۔ محکمہ جنگلات کے مطابق سب سے زیادہ شجرکاری بھاولپور میں 2 ملین کی گئی۔ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت 31 کروڑ شجرکاری کی جا چکی۔ سال 2022 میں پنجاب بھر میں 5773 آگاہی سرگرمیاں منعقد کی گئیں۔ نرسریوں میں 58 ملین پودے تیار، 35 ملین مفت تقسیم کیے گئے۔ سال 2022 میں محکمہ جنگلات کی 536 ایکڑ سے زائد اراضی گزار کروائی گئی۔ درخت کاٹنے کے واقعات کے خلاف محکمہ کی مدعیت میں 228 FIR درج ہوئیں۔ سال 2022 میں 803 ملین کی لاگت سے 3 ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی گئیں۔ محکمہ جنگلات کی نرسریاں 23 کے اضافے کے ساتھ 460 ہو گئیں۔ محکمہ جنگلات کے مطابق بریڈنگ کے نتیجے میں سفاری زو میں 381 اور چڑیا گھر میں 287 جانوروں پرندوں کا اضافہ ہوا۔ ناظرین، FBR قانون میں تبدیلیاں ریونیو اکٹھا کرنے میں مشکلات کا باعث بننے لگی۔ ڈیفالٹرز کے بینک اکاؤنٹس اٹیچ کرنے کے لیے چیف کمشنر سے منظوری لازم قرار دے دی گئی، جس سے ٹیکس ڈیفالٹر تک مخبری آسان ہو گئی ہے۔ شبیر حیدر ظفر کی رپورٹ دیکھیں۔ FBR قانون میں تبدیلیاں ریونیو اکٹھا کرنے میں رکاوٹ بننے لگی۔ ڈیفالٹرز کے بینک اکاؤنٹس اٹیچ کرنے کے لیے چیف کمشنر سے منظوری لازم قرار دی گئی ہے۔ متعلقہ زون کی جانب سے ٹیکس ریکوری کے لیے فائلز چیف کمشنر کو بھجوائی جاتی ہیں۔ قانون میں تبدیلی سے قبل متعلقہ زون کا کمشنر بینک اکاؤنٹس اٹیچ کرنے کی منظوری دیتا تھا۔ FBR ذرائع کے مطابق FBR ملازمین محکمے سے زیادہ ڈیفالٹر سے وفاداریاں نبھانے میں لگے ہیں۔ چیف کمشنر کی منظوری تک مخبری کی بنیاد پر ٹیکس پیئرز اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لیتے ہیں۔ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی نے اکاؤنٹ اٹیچ کرنے کے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ قانون میں نرمی سے ٹیکس ریکوری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کہیں پتھر تو کہیں گڑھے، ٹوٹ پھوٹ بھی بے شمار۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے شروع کیے گئے واسا کے منصوبے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔
عوام کی سہولت کے لیے شروع کیے جانے والے منصوبے الٹا تکلیف دینے لگے۔ واسطہ کے شعبہ O&M علامہ اقبال ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ کی غفلت۔ نیا انفراسٹرکچر بچھانے کے لیے علامہ اقبال ٹاؤن خیبر بلاک میں کھدائی کی اور پھر منصوبہ ادھورا چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن خیبر بلاک کی مرکزی شاہراہ پر مٹی کے توتے بن گئے۔ واسطہ انتظامیہ نے سڑک اکھاڑنے کے بعد اس کی اثر نو مرمت کا کام نہ کیا۔ سیوریج اور واٹر سپلائی کے پائپ بھی مرکزی شاہراہ پر پڑے ہیں۔ سڑک پر کھدائی ہونے کے باعث مرکزی شاہراہ سکڑ کر 10 فٹ رہ گئی۔ خیبر بلاک علامہ اقبال ٹاؤن کی مرکزی شاہراہ پر ٹریفک روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کے ساتھ وہاں سے گزرنے والے تمام شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ ڈائریکٹر علامہ اقبال ٹاؤن واسطہ حافظ غفران کا کہنا ہے کہ کام میں سست روی پر کانٹریکٹر کی سرزنش کی ہے۔ جلد منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سال 2022 میں اراکین کی تنخواہوں اور الاؤنسز کے مد میں پنجاب اسمبلی کا 78 کروڑ 35 لاکھ 52 ہزار روپے کا خرچ ہوا۔ ہر رکن اسمبلی ایک سال میں 21 لاکھ 12 ہزار روپے وصول کرتا ہے۔ مزید تفصیلات جانیے محمد یاسین کی رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کا 371 کا ایوان، اراکین کی موٹی تنخواہیں اور مراعات۔ تنخواہوں میں اضافے کے بعد ہر رکن کی بنیادی تنخواہ 76,000 روپے مقرر، ماہانہ فون الاؤنس 10,000 روپے، امدادی الاؤنس 15,000 روپے بنتا ہے، آفس مینٹیننس الاؤنس 10,000 روپے جبکہ 50,000 روپے ہاؤس الاؤنس ملتا ہے۔ یوٹیلیٹی الاؤنس 15,000 روپے ماہانہ ہے۔ تنخواہ اور تمام الاؤنسز ملا کر رکن کو ماہانہ 1,76,000 روپے مل رہے ہیں۔ اراکین پنجاب اسمبلی نے سال 2022 میں تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں 78 کروڑ 35 لاکھ 52 ہزار روپے وصول کیے۔ پنجاب اسمبلی اور کمیٹیوں کے اجلاسوں کے دوران تمام اراکین کو اعزازیہ اور الاؤنس الگ سے دیا جاتا ہے۔ ایک طرف بھاری معاوضے اور سہولیات تو دوسری جانب 2022 میں بھی اراکین اسمبلی کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کسٹمز انٹیلیجنس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انارکلی بازار میں دکانوں سے 3 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سمگل شدہ کپڑا ضبط کر لیا گیا۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے 2 روز میں 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان ضبط کیا۔ رپورٹ کریں گے راہیل علی۔ کسٹمز انٹیلیجنس سمگلروں کے خلاف برسر پیکار۔ کسٹم انٹیلیجنس نے انارکلی بازار میں دکانوں میں چھپایا گیا 3 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سمگل شدہ کپڑا ضبط کر لیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر کی نگرانی میں سپرنٹینڈنٹ رائے وقار نے دکانوں کو سربے مہر کر کے کپڑا ضبط کر لیا گیا۔ سمگل شدہ کپڑا لاہور اور دیگر علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ کسٹم انٹیلیجنس نے 2 روز میں 10 کروڑ روپے سے زائد کا سامان ضبط کیا۔ ایک روز قبل 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے غیر ملکی جوگرز اور جوتے قبضے میں لیے گئے جو آن لائن فروخت کیے جاتے تھے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر کا کہنا ہے کہ اسمگلروں کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی کسٹمز فیض چدڑ نے کارروائی پر ٹیم کو شاباش دی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔